ماك حاضرين هيك نضحك معكم. السلام عليكم، معكم توفيق مرمد. رجعت لكم انذر فيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا لا ديسيزيون ديال l'offre du travail, le comportement du consommateur. Bon, l'objectif de la décision de l'offre de capital, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la nature du consommateur, ou plutôt la nature du ménage. C'est-à-dire, est-ce que le ménage est un prêteur ou est un emprunteur ou n'est prêteur ni emprunteur. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'épargne du consommateur. On va calculer l'épargne du consommateur. Alors, tout simplement le concept de la décision de l'offre de capital plutôt et comment on va se comporter avec les exercices ou avec les questions de la décision. On va tout simplement un exercice où on va les notions que nous alors tout simplement, on a un consommateur qui dispose qu'en fonction d'utilité, U, C1, C2, C1 c'est-à-dire c'est la consommation présente, ou C2 c'est-à-dire la consommation future. La décision, ce qu'on appelle le choix intertemporel, c'est-à-dire le consommateur, je vais consommer pour le présent, ou je vais consommer pour le futur. Ça dépend de la préférence. Alors, est égal à C1 fois C2, on a ce qu'on appelle I est égal à 10%. I, c'est le taux d'intérêt. C'est le prix du capital. Avec le revenu présent est égal à le revenu futur est égal à 100 dirhams. Alors, les questions, on va déterminer premièrement le choix optimal du consommateur, c'est-à-dire C étoile 1, C étoile 2. Ou la deuxième question, c'est on va déduire la nature du ménage. Alors, tu peux m'aider comme on va jouer à l'exercice. Alors, la première question tout simplement, donc كيف ما قلت لكم الا بقيتوا عاقلين ديما القراءه الاوليه ديال لينونسي كنحاول نجبد دوك لي تيرم اللي غادي نخدم بهم. الوغ لي تيرم اللي غنخدموا بهم غنخدموا بلا فونكسيون ديتيليتي، غنخدموا بيان سور بلو تو دانتيغي ونخدموا كذلك باش بلو ريفوني بريزون et le revenu futur. Donc les données d'IRI, on a tout simplement comme information U C1 C2 est égal C1 fois C2. Et I, c'est le taux d'intérêt est égal à 10%, ou R1 est égal à R2 est égal à 100 dirhams. بالنسبه للدوني اللي هذا ما يقدروا يتبدلوا ليسونسيال سي لو برينسيپ هو اللي ما كيتبدلش. دونك الا جبتي معايا غير لو برينسيپ راه هذا بحد ذاته كافيك باش انك تتعامل مع كاع لي كا اللي يقدروا يتحطوا لك. Alors là, le choix optimal tout simplement, le choix optimal, où les chasna par la suite, C étoile 1, C étoile 2. Alors c'est quoi le choix optimal tout simplement? Le choix optimal, c'est le choix qui va maximiser la satisfaction des consommateurs et en contrepartie qui va respecter la contrainte اللي عندنا حنايا. المهم حنا نشوفوا حنا la satisfaction حنايا on va la désigner par la fonction d'utilité en fonction de C1 ou C2 وكذلك نشوفوا ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Plutôt, entre parenthèses, la contrainte. On va la contrainte budgétaire, mais dans le cas, on se une contrainte tout simplement. Alors, le principe c'est le principe de TMS, le temps marginal de substitution entre la consommation présente et la consommation future, entre les deux périodes. Alors, selon le TMS, tout simplement, selon le TMS, le temps marginal de substitution à l'optimum ou à l'équilibre, à l'équilibre. Alors, ce qu'on dit, le TMS qui dit UM de C1 divisé par UM de C2 est égal à 1 plus I. Par définition, c'est une notion à apprendre dans la décision de l'offre du travail, plutôt l'offre du capital. L'offre du capital, mais c'est l'offre de travail. Avec UM de C1 est égal, UM de C2 est égal. EM de C1 c'est quoi? C'est la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à C1. EM de C2 c'est la dérivée partielle de la fonction d'utilité par rapport à C2. Alors EM de C1 يعني ندير الشقيق ديال C1 الشقيق ديال C1 بحال الشقيق ديال X هو واحد. دونك واحد فوا C2 هي C2. EM de C2 الشقيق بدلاله C2 هي شحال؟ هي C1. Donc tout simplement نشد هاد لي دو تروك اللي حسيت انا باغ لا سويت ونعوضهم في لو تي ام اس ديالي. دونك شنو غادي يولي عندي كوم ريزولتا؟ غادي نعوض هاد لي دو برينسيپ هنايا. الوغ غتولي هي سي ايطوال 2 ديفيزي باغ سي ايطوال 1 اكوا تيغال تيغال 1 بلس اي. دونك اي هو شحال؟ هو 10% في لي دوني اللي عندي. دونك 10% يعني 10% هي 0.1. دونك هي 1 زائد 0.1 هي شحال؟ هي 1.1. Alors, عندي C étoile 2 divisé par C étoile 1 كتساوي 1.1. جذع الطرفين يساوي جذع الوسطين ونشوفوا الريزلت اللي غادي نوصلوا ليه par la suite. Donc, flèche. Alors, C étoile 2
à quoi est égal غنطلع هذه الا داجا عندي مقسومه هنا غتولي ان برودوي في هذا لو شيفر هذا سيتادير هاد سي اتوال 2 غتضرب شحال في 1.1 دونك سي اتوال 2 est égal à سي اتوال 1 fois 1,1 وغادي انكادري هاد لو ريزولطا ديالي باش كنعوضوا باغ لا سويت فين في لا كونترانت. Alors غنجي نرجع لا لين كوم كوا on remplace le résultat اللي داجا لقينا dans la contrainte اللي عندنا. Alors la contrainte كيفاش كتكتب في هذا لو كا؟ tout simplement la contrainte انا غادي نعطيكم لا بريزونطاسيون ديالها. La contrainte c'est C1 la consommation présent plus la consommation future bien sûr actualisée. المهم هنا كاين واحد البرينسيپ سكون ابل لو فاكتور داكtualisation. انا غندير لكم هنايا فاكتور داكtualisation كنرمزوا ليه بالتاتا. تاتا كيساوي 1 sur 1 plus i. هذا سكون ابل لو فاكتور داكtualisation. عرفتوا علاش كنديروا لو فاكتور داكtualisation اللي يرضي عليكم؟ لحقاش درهم ديال اليوم ماشي درهم ديال الغدا. قارن غير درهم ديال 1990 مع درهم ديال 2018. بيان سور غتقول لي توفر لا فالور ديالها هبطات. هادشي علاش نقولوا نخدموا سكون ابل l'actualisation. Alors à quoi est égal à R1 plus R2 sur 1 plus i. Et voilà. دونك هذه هي لا كونترانت اللي عندي. غنعوض كل حاجه بالقيمه ديالها. سي اتوال 1 غنخليها دونك هاي سي اتوال 1 بلس سي اتوال 2 ديجا خرجتها هي شحال؟ هي سي اتوال 1 فوا كوا؟ فوا 1,1 والتحت هي 1 بلس اي يعني 1 زائد شحال 10% 10% هي 0.1 دونك 1 زائد 0.1 هي شحال؟ هي 1.1 شحال كتساوي R1 هي شحال؟ هي 100 نعوضها هنايا بلس R2 هي شحال؟ هي 100 ديفيزي بار كوا sur plutôt هنا 1 بلس اي دونك هي شحال؟ هي 10% دونك 10% هي 0.1 دونك 1.1 يعني لا صوم تعطينا 1.1. Alors on va simplifier هاد لي دو برينسيپ هنا 1.1 مع 1.1 غتبقى عندنا سي اتوال 1 زائد سي اتوال 1 غنشوفوا واش غتعطينا باغ لا سويت هي 2 سي اتوال 1 وهذه ها هي غادي نحسبوها باش بكالكولاتريس هو 190.90 دونك 190,90. Alors دابا باش نلقاو سي اتوال 1 سي فاسيل. Alors سي اتوال 1 est égal غنديروا القسمه دونك هي 190.90 قسمه ديال 2 اي فوالا دونك كتعطيني هي 95.45 ونكادري لو ريزولطا اللي لقيته. دونك هذا سي اتوال 1 الا بغيتي تلقى سي اتوال 2 غتعوض هنايا سي اتوال 2 ايغال دونك غتشد هذاك السي اتوال 1 اللي لقينا ونضربوه في 1.1 دونك كتعطينا هي 104.995. Et voilà, donc هكا غادي نكونوا جاوبنا على la question pour déterminer le choix optimal. دونك باش نجاوب على لا دوزيام كيسيون اللي هي انه غادي نحدوا لا ناتور دو ميناج سي كون فا ديدوير ما معنى ديدوير يعني يستنتج مما سبق on va déduire la nature de ménage c'est que est-ce que le ménage est un emprunteur ou est un prêteur ou ni prêteur ni emprunteur يعني واش غادي يتسلف ولا غادي يسلف ولا ما غيتسلف ما غادي يسلف selon le présent bien sûr نتبازاو على le présent ونشوفوا la situation بالنسبه لو futur. Alors, pour répondre là, la deuxième question tout simplement, on va faire la question précédente, c'est-à-dire le choix optimal. C étoile 1, qui est 95.45 ou C étoile 2, qui est 104.995. Donc, pour déterminer la nature de ménage tout simplement, bon, la nature de ménage, on va comparer, ou là on va calculer tout simplement l'épargne. On va dire مقارنة. Donc, هنا généralement, عندكم يعني le principe شنو كيكون عندكم؟ ممكن عندكم تشد الحالات. الحالة الأولانية هي أنه لو ريفونو بريزون كيكون سوبيريور على لا كونسوماسيون بريزون والحالة الثانية لو ريفونو بريزون إلي انفيريور على لا كونسوماسيون بريزون والحالة الأخرانية هي أن لو ريفونو بريزون كيساوي لا كونسوماسيون بريزون. دونك إلا كان لو ريفونو كبر من الدخل بلوتو لو ريفونو كبر من لا كونسوماسيون بيان سور لو ريفونو راه هو الدخل. الوغ إلا كان لو ريفونو كبر من لا كونسوماسيون شنو كيعني هادشي؟ يعني أنا كيشطوا لي الفلوس دونك أنا نقدر نسلف دونك هنا لو ميناج plutôt le ménage donc le ménage c'est un prêteur. Deuxièmement le ménage c'est un emprunteur. Ou dernièrement ni emprunteur ni prêteur ni emprunteur ni prêteur. C'est bon? Alors tout simplement حنايا عندنا R1 ça fait combien? R1 déjà عندنا في les données هي 100 وديجا لقينا C étoile 1 ça fait combien? Ça fait 95.45 donc 95,95
combien 45. Donc ce que bien le revenu il est inférieur à la consommation, plutôt il est supérieur. Donc puisque le revenu présent il est supérieur à la consommation présente, alors tout simplement le ménage est un prêteur. Et voilà. Donc le ménage est un prêteur. Le ménage est un prêteur. C'est bon. Donc, quand on joue bien les تمرين هذا ونكونوا يعني فهمنا لا نوسيون ديال لا ديسيزيون بخصوص لوفر دو كابيتال. الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا من خلال هذه لا فيديو هذه بخصوص لي زيكسبليكاسيون ديالي. الوغ تابونوا في لاشين، ديروا سبسكرايب، بارطاجوا مع الاخوه ديالكم، والله يوفق الجميع. واللي ما فهمش شي حاجه كيف من العاده دونك خليوا لي دي بتي كومونتير وان شاء الله نصور معكم هادشي في لا سويت. حياكم الله.